नभेम्बर तालनि 4 सालमारियाव करबुक रोंनकनि फोरोंनाय जलेन्द्र त्रिपुरा बाय रोंनकनि स्रोंनायजोंनि कायसा भिडिअ हामिया भाइरेल ओंखा आबुनि बागै दिनै करबुक पान्जा हाम रोंनकनि स्रोंनाय रक जलेन्द्र त्रिपुरानो सेजावै जबाख्लायगा करबुक पान्जा हाम रोंनकनो तालारवै बरकनि सानमुं ओंखा जलेन्द्र त्रिपुरानो सेबकनि सकगिरि दिहनै सकक रियाखे रोंनक हाजागिया जरानि बागै मुथुबै तनिजाकनाय डेपुटी डाइरेक्टर गुमति हांकरनि थानि डेपुटेशन रेलाखिया करबुक पान्जा हाम रोंनकनि स्रोंनाय रक जलेन्द्र त्रिपुरा के सस्पेंड करते হবে जलेन्द्र त्रिपुरा हाय हाय जलेन्द्र त्रिपुरा हाय जों तालार मनिंखा थानाय माने 4 तारिख शुक्रबार कायसासिनि करबुक पान्जाम एस स्कुल नि स्वरंगचati टीचर जलेन्द्र त्रिपुरा येते स्टूडेंट सुनालिति बा बरौनि कायसा भिडिअ हामिया भाइरेल ओंजाक आबेन बागैनो जों बनो अमाय भिडिअ खेम बागैनो बनो जों सस्पेंड माखे जदि बय स्कुल दंखे बय स्कुल मुं हामियांनाय तेबुसे हामियांनाय बनि तमुं तमुना बिनि बिसि बुरुम न बनि तमुले हायनाय एबे बनो जों नारगिया जेखौ सस्पेंड माखैनाय माने सस्पेंड खाया माने ट्रान्सफार खायपानो अन्य जायगा थांपानो बनि तमु अमहाय सेम नंनाय एबे बनो जेखौ सस्पेंड माखैनाय जिनि डिमान्ड खामो जेखौ सस्पेंड माखैनाय बनो যতক্ষণ বনি সাসপেন্ড ডিমান্ড খাবে যদি সাসপেন্ড না হলে माने जों স্কুল পত্র डिमान्ड खायताम যতক্ষণ স্কুল বন্ধ खायताम যে সাসপেন্ডিং এসে বন্ধ তংনাই सस्पेंडनि अर्डार सफैयासो जों स्कुल बन्द खायतामनाय আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাসপেন্ডের অর্ডার না আসা পর্যন্ত আমরা এই বিচারবিভাগ বন্ধ করে রাখবো কারণ খুব খারাপ এই একটা স্কুলের বদনাম আর স্টুডেন্টের আর সব শিক্ষকের सासपेन नांगौ माने तो माने गांके बतो सामुहाने खायखि बेरका माने जों तो बनो सार होनो वानसुगो माने बुमा फानि साक समान होनो वानसुगो गांके जों बुमा फानि साक समान होनो वानसुपानो से जों हाके रेसपेक्ट फानजो ब तो मुहामे खिबेरे रेखा तो मुहामे आमतेगे काम खायखि बेरे गांके जों तैताम खायबा सा याबन बागे जों को जल सानो বলতেছেন যে আজকে স্টুডেন্ট 8:30 তারা স্কুল করবুক পাঞ্জাম স্কুল তালা দিয়েছে এই জলেন স্যারের যে তার যে একটা যে ভাইরাল হয়েছে ছাত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান স্যার? আমি আসার পর স্টুডেন্টরা আমার কাছে একটা কমপ্লেন লেটার দিয়েছে জলেন্দ্র ত্রিপুরা পিজিটি ওনার সম্পর্কে। তো ওদের প্রধান দাবি হলো স্যারকে সাসপেন্ড করা এবং স্কুল থেকে তুলে নেওয়া। আমি বলেছি মোটামুটি আলাপ আলোচনা করেছি হেডমাস্টার বা অন্য দু একজনের সাথে। আমরা কাল পরশুর মধ্যে একে অন্য স্কুলে ভর্তি করে দেব। আর ওর যে টিচারের নামে কমপ্লেন এসছে ওর নামে এই সম্পর্কে ইনকোয়ারি চলবে। স্যার এটা ইনকোয়ারিটা কতদিন পর্যন্ত চলবে? ইনকোয়ারি করতে গেলে আমাদের কিছু প্রসেস আছে। আমার বিশ্বাস তাড়াতাড়ি ইনকোয়ারির প্রসেসটা ঠিক হবে। স্যার তাহলে যদি ইনকোয়ারির দোষী সাব্যস্ত ওনার শাস্তি কী হবে স্যার? সরকারি নিয়মে যেসব শাস্তি ধরা আছে এগুলি হবে। আমাদের সার্ভিস কন্ট্রাক্ট রুলে যা যা ধরা আছে এগুলি হবে। স্যার আপনার পরিচয়? আমি ডেপুটি ডাইরেক্টর স্কুল এডুকেশন কুমতি ডিস্ট্রিক্ট। থ্যাংক ইউ স্যার।